السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قراءة الصوتية لكتاب La sociologie de Anthony Giddens، كتاب من تأليف جون نيزي. Chapitre 3: Les institutions de la modernité. الفصل الثالث: مؤسسات الحداثة. إذن كنت قرأت قبل ذلك فصول أخرى. كنت قرأت مثلا في الحلقات السابقة، قرأت المقدمة ثم فصل أول عن غوفون دي لا سوسيولوجي. إذن قلت بأن أنتوني جيدنز حاول أن يعيد تأسيس السوسيولوجيا من خلال انتقاده للنظريات يعني البنائية، وكذلك النظريات التي تنطلق من الذاتية، وقدم نظرية جديدة سماها بنظرية الهيكلة لا تيوري دو لا ستركتوراسيون. ثم في الفصل الثاني تحدث الكاتب عن لي ترانسفورماسيون دي سيستيم سوسيو، تحولات الأنساق الاجتماعية. كذلك مثلا تحدث عن تصنيف المجتمعات ما بين هناك 3 تصنيفات للمجتمعات حسب أنتوني جيدنز. إذن قبل أن أكمل سوف أتقاسم البث ثم أعود لأكمل القراءة. إذن أحاول أن أقدم تلخيص ما قرأته سابقا لكي أواصل. إذن سوف أتقاسم البث في مجموعة ثم أعود. إذن قلت بأنه في الفصل الثاني تحدث الكاتب عن تصنيفات الدولة التي قدمها أنتوني جيدنز، حيث إن أنتوني جيدنز يصنف أو المجتمعات، أولا المجتمعات قبل أن نمر إلى الدولة. فأنتوني جيدنز يتحدث عن 3 أنواع من المجتمعات. مجتمع القبلي، طبعا المجتمع القبلي فيه مجتمع يعتمد على الصيد فقط، ومجتمع آخر يعتمد على الزراعة والرعي، يعتمد على الرعي والزراعة. هذه مجتمعات قبلية، حتى الدولة لم يكن فيها شكل من أشكال الدولة. ثم تحدث عن مجتمع آخر وهو المجتمعات التي سماها بالحضارات غير الصناعية، السيفيليزاسيون نون اندستريال. وهذه المجتمعات يعني الغير الصناعية أو الحضارات غير الصناعية، فنمط الدولة الذي يوافقها أو الذي كان يعني سائدا في هذه المجتمعات هو الدولة التقليدية. ثم بعدها سيتحدث أنتوني جيدنز عما اسمه بالمجتمع الصناعي أو مجتمع الطبقات أو المجتمع الرأسمالي. يسمى بالمجتمع الرأسمالي، المجتمع الصناعي، أو نقول مجتمع الطبقات، وهناك من يسميه المجتمع الحديث. هذا المجتمع الحديث أو الصناعي أو مجتمع الطبقات ظهر مع الثورة الصناعية، يعني في القرن 18. إذن في القرن 18 ظهر هذا المجتمع، وبالتالي ظهر معه شكل جديد من أشكال الدولة، وهو ما يسمى بالدولة الوطنية، ليتا ناسيون. الدولة الوطنية ظهرت مع المجتمع الصناعي، والدولة الوطنية ما يميزها عن باقية يعني الأشكال التنظيم السياسي السابق. مثلا ما يميزها عن الدولة التقليدية أو المجتمع القبلي الذي لم يكن فيه دولة واضحة المعالم، هو أن الدولة أصبحت يعني تمتلك الهيمنة والسيطرة على مختلف يعني الأشياء، على المستوى التربوي، المستوى العسكري، يعني مختلف المجالات تهيمن عليها الدولة. وأهم مفهوم وهو ما يسمى بلا مونوبوليزاسيون دو لا فيولونس، أن الدولة تحتكر العنف يصبح العنف شرعي بالنسبة للدولة، لا ليجيتيميتي دو لا فيولونس يصبح. إذن هذه الأشياء التي تحدث عنها أنتوني جيدنز في معرض حديثه عن المجتمعات، تصنيف المجتمعات، وكذلك الدولة أو مفهوم الدولة والتصنيفات التي قدمها. Troisième chapitre: les institutions de la modernité. إذن سوف أقرأ chapitre 3: les institutions de la modernité، مؤسسات الحداثة. Dans ses écrits des années 1970, Giddens continue à explorer les caractéristiques de ce qu'il appelait
antérieurement la société de classe. ففي سنوات التسعينيات جيدنز بدأ يعني استمر في اكتشاف خصائص ما كان يسميه بالمجتمع مجتمع الطبقات، كان يسميه مجتمع الطبقات. Il parle désormais de modernité، ولكن من بعد غير المصطلح وبدأ يتحدث عن ما يسمى بالحداثة، مجتمع الحداثة. كان يسميه مجتمع الطبقات ثم غيره إلى مجتمع الحداثة. Un terme quasi synonyme par lequel il désigne les modes de vie ou d'organisation sociale apparus en Europe vers le XVIIe siècle. فهو يتحدث يقصد بالحداثة أشكال الحياة والتنظيم الاجتماعي التي ظهرت في أوروبا في خلال القرن السابع عشر، طبيعة الحال أواخر القرن السابع عشر، et qui progressivement ont exercé والتي أثرت une influence plus ou moins planétaire، والتي يعني أثرت في العالم ككل. يعني أشكال الحياة والتنظيم الذي ظهر في أوروبا في القرن السابع عشر طبيعة الحال مع الثورة الصناعية، بعد ذلك انتقل وأثر في مجموعة من المناطق في العالم، أصبح له صبغة عالمية. La modernité إذن الحداثة se poursuit jusqu'à nos jours، ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. Même si à partir des années 1960 يعني à partir يعني انطلاقا من سنة 1960 on assiste à de nouvelles transformations، يعني انطلاقا من سنة 1960 بدأنا نشهد تحولات جديدة وهامة qui font entrer les sociétés والتي سوف تدخل المجتمعات في ما يسمى بمرحلة الحداثة الراديكالية. Donc qui font entrer les sociétés dans la phase de la modernité radicale qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui et que nous analyserons au chapitre 4. يعني الكاتب يقول بأن هذه الحداثة المتأخرة سوف أو الراديكالية سوف يناقشها في الفصل الرابع. إذن الحداثة مفهوم الحداثة هو نقصد به أشكال الحياة الجديدة للتنظيم، أشكال الحياة والتنظيم الجديد الذي ظهر في أوروبا في القرن السابع عشر واستمر يعني النمط الحديث من الحياة استمر إلى حدود سنة 1960، فحدثت تحولات عميقة بشكل متسارع، فارتأى مجموعة من المفكرون والفلاسفة والسوسيولوجيين أن يسموا فترة ما بعد 1960 بالحداثة الراديكالية. هناك من سماها بالحداثة المتأخرة، وهناك من ذهب أبعد من هذا وسماها مرحلة ما بعد الحداثة. هناك من يسميها مرحلة ما بعد الحداثة. إذن le passage de la société traditionnelle à la modernité repose sur plusieurs conditions. إذن المرور من المجتمع التقليدي la société traditionnelle، قلنا بأن la société traditionnelle هي ما قبل الثورة الصناعية. إذن المرور من المجتمع التقليدي على مودرنيتي إلى يعني نحو الحداثة اللي ارتبطت بالثورة الصناعية في أواخر القرن 17، ما عرفش بالضبط واش في الأواخر ولا الأوائل، على كل مع في القرن 17 repose sur plusieurs conditions، تعتمد على مجموعة من الظروف. أولا le rapport distancié à l'espace et au temps، يعني ما يسمى بلو رابور ديستانسي، يعني ما بقاش عندنا واحد العلاقة في المجتمع الحديث، علاقة مثلا المكان أو الزمان. مثلا في المجتمع التقليدي كان المجتمع هو يعني مكان يجتمع فيه الناس، فهذا يسمى مجتمع، أو زمان معين يسمى مجتمع. لكن بالنسبة للمجتمع الحديث يمكن أن عن طريق تطوير وسائل النقل إلى آخره يمكن أن يكون المجتمع الحديث بطبيعة الحال وفق زمان مختلف وكذلك مكان مختلف. يعني لم يعد مشكل المكان مطروحا لأن تطورت وسائل النقل، وبالتالي لم يعد هذا الإشكال. إذن هذه من خصائص تحول من المجتمع التقليدي نحو المجتمع الحديث. Le rapport distancié à l'espace et au temps qui permet d'extraire les relations sociales des lieux où se déroulent les interactions, de même qu'un type particulier de réflexivité qui consiste pour l'individu moderne à réviser continuellement ses pratiques à la lumière d'informations nouvelles. كذلك هناك نوع من أمر جديد يسمى بلا ريفلكسيفيتي، يعني أن الإنسان أصبح يفكر في أي شيء يقوم به الإنسان الحديث، عكس هذا كيبقى بين قوسين صراحة. على كل هذا يبقى بين قوسين أن لا ريفلكسيفيتي، أن الإنسان يتساءل حول وجوده وحول الأشياء التي يقوم بها، هذه أنا بالنسبة لي تبقى بين قوسين.
يقول لك مثلا الانسان يراجع مثلا لي براتيك ديالو، الممارسات ديالو على ضوء يعني المعلومات الجديده اللي تتوفر عليها، يعني العلم الذي يتوفر عليه. وهذه انا في اعتقادي كانت موجوده دائما، هذه القضيه ديال ان الانسان يفكر وكذا ويغير، هذه مساله ما على كل تبقى هذه بين قوسين. Il s'agit là des sources de dynamisme de la modernité. Sans elle, la démarcation de la modernité par rapport aux ordres traditionnels n'aurait pu survenir d'une façon aussi radicale, aussi rapide et à un échelon aussi mondial. Nous n'aborderons pas ces phénomènes ici. Le rapport à l'espace et au temps a été traité. إذا نحن سوف لا نتحدث عن علاقة المكان والزمان إلى آخره والحداثة، لأن هذا الأمر تحدثنا عنه في الفصل السابق. La réflexivité spécifique à la modernité sera examinée, ولا réflexivité سوف يتم شرحها في الفصل الرابع. Nous nous attacherons plutôt à décrire ce qu'on pourrait appeler le paysage institutionnel. هنا الكاتب سوف يشرح أو يصف ما يسمى بالمشهد المؤسساتي للحداثة. Un paysage varié، يعني مشهد متنوع للمؤسسات، يعني هناك مجموعة منها. Que Giddens a largement visité lors de sa confrontation avec les classiques de la sociologie. إذن les 4 dimensions institutionnelles de la modernité، إذن الأبعاد الأربعة المؤسسية أو المؤسساتية للحداثة، وهي في الحداثة هناك مجموعة من الأبعاد. هناك بعد يسمى بالكابيتاليسم، الرأسمالية. هناك بعد لا بويسانس ميليتير، بعد القوة العسكرية. ثم سورفيونس يعني المراقبة. ثم اندسترياليسم يعني التصنيع. كنت قلت في الحلقة السابقة بأن أشكال الدولة هي هناك لا دولة، مجتمع قبلي يعيش بدون دولة. هناك مجتمع له دولة تقليدية وهو المجتمع غير الصناعي. وهناك أخيرا المجتمع الصناعي أو مجتمع الطبقات الذي له ما يسمى بمفهوم الدولة الوطنية. وكنت سبقت أن أشرت إلى أن الدولة الوطنية يعني هي دولة تتوفر على جيش، تتوفر على شرطة، على مؤسسات يعني تهيمن على المشهد في كل يعني جوانب الحياة. إذن أصبح المواطن مقيدا مراقبا إلى آخره. Il en tire comme enseignement que la modernité implique 4 ensembles d'institutions كما أشرت قبل قليل. إذن la modernité فهي تتطلب 4 أنواع من المؤسسات: le capitalisme, la production industrielle، إنتاج صناعي، la surveillance، مراقبة، و la puissance militaire، القوة العسكرية. Elles sont représentées dans la figure 4. إذن واحد الشكل هنايا. La réflexion sur ces questions est systématisée dans l'ouvrage. إذن هذه المسائل تناولها أنتوني جيدنز في كتابه Les conséquences de la modernité الذي نشره سنة 1990. Mais l'analyse avait déjà commencé، ولكن التحليل أو الدراسة حول هذا الموضوع بدأ قبل ذلك، مثلا في كتاب له سنة 1980. En particulier مثلا في كتاب Contemporary Critique of Historical Materialism، يعني النقد معاصر للمادية التاريخية. هذا كتاب كان قد نشره سنة 1981. La constitution de la société مثلا كتاب آخر كان ناقش في هذه المسائل بطبيعة الحال، وهو تشكل المجتمع سنة 1984. أو كتاب آخر اسمه The Nation State and Violence، يعني l'État Nation et la Violence، يعني الدولة الوطنية والعنف، سنة 1987. يعني هذه كتب كان قد يعني ناقش فيها مسألة هذه المؤسسات الحداثة، لكن سوف يناقشها أكثر فأكثر في كتابه Les conséquences de la modernité، آثار الحداثة، وهذا الكتاب نشره سنة 1990. Sur le capitalisme et les rapports de classe، إذن حول الرأسمالية وعلاقات الطبقات، les rapports de classe، Giddens avait entamé sa réflexion bien plus tôt، يعني بطبيعة الحال كان له يعني تفكير حول هذا الموضوع قبل ذلك يعني مبكرا. notamment avec خاصة في كتابه الذي المعنون ب Capitalism and Modern Social Theory، يعني الرأسمالية والنظرية الاجتماعية المعاصرة. Capitalism and Modern Social Theory نشره سنة 1971. كان يعني ناقش مسألة الرأسمالية. كذلك في كتابه The Class Structure، بنية الطبقة of the Advanced Society، المجتمعات المتقدمة، سنة 1973 كذلك. هناك كذلك كتاب آخر
له بعنوان Sociology a brief but critical introduction. يعني قال بأنه مقدمة يعني مختصرة ولكن نقدية. مقدمة مختصرة يعني السوسيولوجيا مقدمة مختصرة ولكن نقدية. يعني السوسيولوجي brief but critical introduction، مقدمة سوسيولوجية يعني مختصرة لكن نقدية، سنة 1982. ainsi que كذلك كتاب آخر سميته Profiles and Critics in Social Theory. les 4 dimensions، الأبعاد الأربعة للحداثة. les 4 dimensions de la modernité qu'il convient d'abord de décrire séparément. première section، سوف يعني الكاتب سوف يناقش هذه الأبعاد الأربعة للحداثة التي تحدثت عنها قبل قليل، وهي لو كابيتاليسم، الرأسمالية، لا سورفيونس يعني المراقبة، بيسونس ميليتير القوة العسكرية، اندسترياليزم تصنيع. هذه الأبعاد entretient des liens étroits يعني فهي يعني ترتبط بعلاقات بينها les unes avec les autres. deuxième section، وسوف يناقشها في الجزء الثاني من هذا الفصل، سيناقش هذه العلاقات بين هذه الأبعاد. Elle constitue autant de systèmes de domination qui suscitent des contre-pouvoirs. وهذه بطبيعة الحال هذه الأبعاد فهي تشكل يعني منظومات للهيمنة، والتي سوف تؤدي إلى ظهور ما يسمى بلي كونتر بوفوار، معارضة للسلطة، qui prennent la forme de mouvements sociaux، المعارضة للسلطة التي ستأخذ شكل ما يسمى بالحركات الاجتماعية، والتي سيتناولها في الفصل، أو ماشي الفصل وإنما في النقطة الثالثة في هذا الفصل. إذن هذا الفصل سوف يتناول أولا أبعاد الحداثة الأربعة، ثم في النقطة الثانية سيتناول العلاقات بين هذه الأبعاد، ثم في النقطة الثالثة سيتناول يعني هذه الأبعاد وعلاقتها بالهيمنة، وعلاقتها كذلك بما يسمى بالمعارضة والاحتجاجات الاجتماعية إلى آخره والحركات الاجتماعية. les 4 dimensions de la modernité. إذن الأبعاد الأربعة للحداثة. لو كابيتاليسم، أول حاجة هو لو كابيتاليسم. à partir de la lecture qu'il fait de l'œuvre de Marx، إذن انطلاقا من قراءته لأعمال كارل ماركس، إذن قرأ أعمال كارل ماركس، Giddens caractérise le capitalisme par plusieurs traits. إذن فأنتوني جيدنز يصف الرأسمالية بمجموعة من الأوصاف أو الخصائص، وهي في المقام الأول la production des biens، إنتاج يعني إنتاج الأشياء les biens. La production des biens est recommandée par la recherche de profit، يعني الإنتاج مرتبط بالبحث عن الربح، le profit. En deuxième lieu، ثانيا فالرأسمالية cette production، هذا الإنتاج في الرأسمالية يعتمد repose sur une relation d'exploitation، فيه يعني علاقة استغلال entre d'une part des acteurs qui détiennent la propriété، يعني ثانيا إذن الرأسمالية الصفة الأولى فيها قائمة على إنتاج من أجل الربح، ثانيا قائمة على الإنتاج يعتمد على علاقة استغلال بين من يملك يعني الوسائل وينتج، ومن لا يملك ويشتغل، من يقدم قوة العمل. Donc des acteurs qui détiennent la propriété privée des moyens de produire، et l'autre يعني الصنف الآخر هما une main d'œuvre، العاملة qui doit vendre sa force de travail، تبيع قوة عملها pour gagner sa vie et assurer sa subsistance، يعني من أجل العيش وضمان قوت يعني قوت العيش. Cette relation forme l'axe central d'un système de rapport de classe. إذن هذه العلاقة ديال الهيمنة والاستغلال تشكل المحور الرئيسي لواحد النظام علاقات بين الطبقات. في المقام الثالث الرأسمالية. En troisième lieu la sphère de l'économie. إذن الجانب الاقتصادي في الرأسمالية est relativement distinct des autres sphères. إذن المجال الاقتصادي في الرأسمالية متميز عن المجالات الأخرى الاجتماعية أو الحياة الاجتماعية، فهو مجال يتميز عن المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية. En particulier de la sphère politique، يعني يتميز مثلا عن الحياة السياسية، et donc de l'action de l'État، وبالتالي من يعني تدخل الدولة وفعل الدولة. Ce dernier dépend néanmoins de la prospérité des entreprises pour assurer ses revenus. عنده علاقة بالشركات، يعني في النظام الرأسمالي فأصحاب يعني المجال الاقتصادي في الحقيقة منفصل عن الدولة.
Giddens s'intéresse surtout aux deux derniers. إذن Giddens سيهتم خاصة بالخصائص يعني الخاصيتين الأخيرتين، بمعنى الخاصية الاستغلال والهيمنة، يعني استغلال الملاك وسائل الإنتاج للعمال، وسيهتم كذلك بتمايز المجال الاقتصادي عن المجال السياسي. Il a longuement réfléchi à la question des rapports de classe. إذن فكر كثيرا ودرس مسألة علاقات الطبقات فيما بينها. Ils sont bien spécifiques à la société capitaliste، وهي بطبيعة الحال خاصة بالمجتمع الرأسمالي. Et donc à la modernité، وبالتالي إلى ما يسمى بالحداثة. Dans les sociétés antérieures on observe certes des inégalités، يعني في المجتمعات السابقة على المجتمعات الحديثة، يعني يمكن أن نلاحظ تفاوتات هامة في القوة والثروة. Et donc d'une certaine manière des différences de classe، ممكن أن نلاحظ تفاوت في المجتمعات السابقة. Pourtant on ne peut pas parler d'exploitation، ولكن رغم يعني نتكلموا على التفاوت في المجتمعات مثلا لما هي غير رأسمالية سابقة للحداثة، ولكن ما يمكنش نتكلموا على ما يسمى بالاكسبلوتاسيون، الاستغلال طبقة لطبقة أخرى. فعلا مثلا كان واحد الشخص مثلا غني، واحد نسبيا فقير إلى آخره، ولكن لا نتحدث عن الاستغلال. المجتمع الرأسمالي هو اللي عنده هذا ما يسمى بمفهوم الاستغلال. En effet, le type de travail exercé par la classe laborieuse n'est pas déterminé par la classe dirigeante. وبالتالي فنوع العمل الذي كان يمارس قبلا بالنسبة للطبقة العمالية لا يحدد من طرف الطبقة يعني التي تسير حسب الكاتب بطبيعة الحال، وإنما هذا الأمر يبقى خاضعا للنقاش. يعني هل مثلا قبل الرأسمالية وقبل هل يعني مثلا لم يكن هناك استغلال؟ على كل ذلك يبقى بين قوسين. دائما عندما نقرأ أي شيء يجب أن نفكر وأن يعني دائما أن نضع الأمر بين الأقواس لكي لا يعني نأخذ هكذا الأشياء. على كل. En effet, le type de travail exercé par la classe laborieuse n'est pas déterminé par la classe dirigeante. Dans les civilisations non industrielles مثلا، هو يعطيه مثال بالمجتمعات أو الحضارات غير الصناعية. La classe laborieuse الطبقة العمالية est faite essentiellement d'agriculteurs، فهي مكونة من طرف يعني من فلاحين. Ils ceux-ci contrôlent largement le contenu de leur travail. وهؤلاء الفلاحين فهم يعني بطبيعة الحال يتحكمون في عملهم. Même s'ils doivent abandonner la classe dirigeante une partie، même s'ils doivent abandonner à la classe dirigeante une partie de leur، يعني قال لك يعني هم يتحكمون في أعمالهم رغم أنهم قد يعني يعطون للطبقة المسؤولة مثلا للأسياد مثلا أو للطبقة التي المسؤولة مثلا المالك إلى آخره، يعني جزء من المحصول أو المال. Ce n'est que dans certains cas limités, ce n'est que dans certains cas limités, construction de fortifications ou de temples, exploitation de mines, opérations militaires, etc. etc. que la classe dirigeante قال يعني فقط في بعض الحالات، مثلا بناء معابد، بناء مثلا مؤسسات دينية، استغلال المناجم، حملات عسكرية. قال لك هنا لا كلاس ديريجونت المسؤولين السياسيين وطبيعة الحال الملك والحاشية ديالو intervient directement dans le contenu des tâches de la classe laborieuse. هنا سوف يتدخلون في يعني عمل يعني الطبقات التي تشتغل. Et l'on va différemment avec l'avènement du capitalisme qui prive les travailleurs. هنا الأمر يختلف مع ظهور الرأسمالية qui prive les travailleurs du contrôle des moyens de production، لأن الرأسمالية خطورتها أنها تحرم الطبقة العمالية من امتلاك وسائل الإنتاج. إذن العامل يصبح عبد يشتغل وفق أجر، وذلك الأجر هو فقط لسد الرمق وتلبية الحاجات الأساسية، في حين أن الربح الكبير يعود إلى يعني مالك وسائل الإنتاج. وبالتالي هنا نتكلم على سكون نابل يعني الاستغلال، وكذلك ما يسمى بلا مونوبوليزاسيون دي مويان دو برودكسيون، لان ماشي بالمفهوم ديال لا مونوبوليزاسيون تاع الدوله،
وانما بالمفهوم ديال انه اصبح تتركز لا سونتراليزاسيون، يمكن نتكلموا على لا سونتراليزاسيون، يعني افضل في يد، يعني فئه قليله، يعني تتمركز الوسائل الانتاج في يد فئه قليله والبقيه تشتغل عندها. Dans la société capitaliste, le travailleur a besoin d'un employeur pour gagner ses moyens de، يعني في المجتمع الرأسمالي فعلا يعني الإنسان لا يشعر بالحرية. يعني أنت مثلا بغيت تخدم كتفكر في واحد الشخص غادي يخدمك، لما كتفكر في واحد الشخص غادي يخدمك إذا أنت راك تعرض للاستغلال. يعني لما كتفكر أنه هناك شخص آخر سوف يشغلك في مصنع أو في شركة، إذا صافي دخلت هنا في المنظومة ديال أنك مستغل. إذن dans la société capitaliste, le travailleur a besoin d'un employeur pour gagner ses moyens de subsistance, de même que l'employeur a besoin d'une force de travail pour mener à bien la production. Ceci implique l'intrusion des rapports de classe dans le cœur même de l'activité productive. Les rapports de classe connaîtront au cours des 19e et 20e siècles des changements importants auxquels Giddens s'est intéressé dès ses écrits. إذن علاقات الطبقات سوف تعرف خلال القرن 19 والقرن 20 تغيرات مهمة واللي جيدنز سيتانتيريسي، يعني بدأ يهتم بها من خلال كتاباته انطلاقا من سنوات السبعينات. En quoi la concentration économique qui se marque par le contrôle accru de la production par les grandes sociétés transnationales a-t-elle un impact؟ قال لك مثلا كيف أنه مثلا ما يسمى يعني التركيز الاقتصادي، بمعنى أنه بعض الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدأت يعني تستقطب وتسيطر، كيف هذا سوف يؤثر على العلاقات الطبقات. Est-il correct en particulier de considérer que le développement des grandes sociétés a opéré une fragmentation de la classe dirigeante؟ قال لك يعني واش فعلا أنه تطور الشركات الكبرى سوف يؤدي إلى تقسيم ما يسمى بالطبقة يعني التي تسيطر. à côté des propriétaires مثلا، بالإضافة إلى الملاك الحقيقيين لرأس المال، يوغيتيل ديزورمي لو جروب دي جيستيونير، غادي يكون مثلا غادي يكون عندنا طبقة للمسيرين الحقيقيين، يعني هناك من يملك رأس المال وهناك من يسير يشتغل مثلا كمدير في شركة، plus intéressé par la stabilité de la firme que par le profit qu'elle réalise. Que faut-il penser de la thèse de l'institutionnalisation des rapports de classe؟ كذلك كيف يعني يمكن أن نفكر في أطروحة تسمى بمأسسة العلاقات الطبقات، selon laquelle فمأسسة العلاقات l'institutionnalisation des rapports de classe، selon laquelle بحسب هذه النظرية أو هذه الأطروحة les classes laborieuses se seraient progressivement، إذن الطبقات العمالية فهي اندمجت أو أدمجت بشكل تدريجي في النظام الرأسمالي plutôt que de le transformer، يعني بدل تحويله في العمق فهي اندمجت فيه. هذه نظرية كذلك يقول بأنه مجموعة من الباحثين والمنظرين قالوا بأن سبب عدم قيام الثورة في مجموعة من الدول هو أن الطبقة العمالية أدمجت، تم احتوائها وأدمجت في النظام الرأسمالي وأصبحت قنوعة بما ما تملكه في إطار النظام الرأسمالي، يعني تحسنت نسبيا ظروفها وأدمجت وبالتالي فهي يعني تعيش وكذا. هذه كذلك نظرية. فوالا مهم سأسرع لأنه عندي موعد. المهم سوف أقرأ بالفرنسية مباشرة لأن ما يمكنش نبقى، باقي لي واحد نصف ساعة، إذن سوف أقرأ بالفرنسية دون شرح بالعربية. bon فين كنت أنا؟ alors en quoi les rapports de classe se modifient-ils avec le développement des activités de service ou avec l'extension de nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc. Voilà quelques-unes des questions qui concernent les rapports de classe et leur évolution. Giddens insiste sur une autre spécificité du capitalisme, le fait que la sphère économique est distincte des autres sphères de la vie sociale, en particulier de la politique. Dans la plupart des sociétés non capitalistes, les membres de la classe dirigeante sont aussi les fonctionnaires de l'État. L'État et classe dominante forment donc une seule et même réalité. Ceci n'est pas le cas dans la société capitaliste. Les membres de la classe dominante, à savoir
Les responsables des entreprises et de l'industrie peuvent certes prendre part au gouvernement de la société, mais pour l'essentiel, le leadership des entreprises et la direction de l'État sont institutionnellement distincts. Dans la société capitaliste, l'État est donc autonome par rapport aux entreprises. Toutefois, selon l'expression que Giddens reprend au philosophe marxiste français Nico Polonczas, cette autonomie est relative dans la mesure où l'État est dépendant pour ses revenus de la bonne marche des entreprises. Il ne peut survivre si les entreprises industrielles n'atteignent pas un certain niveau de prospérité. Or, ces entreprises, ils ne les contrôlent pas. Ce contrôle est réservé à la classe capitaliste. Donc, يقول بأن الدولة تقوم أو تعتمد على الشركات، ولكن الشركات الصناعية، ولكن هي الدولة لا تتحكم فيها ولكن تعتمد عليها. يعني من مصلحة الدولة أن هذه الشركات تحافظ على نوع من الثراء والربح، لأنها الضرائب عن طريق الضرائب بطبيعة الحال. L'autonomie des responsables de l'État est donc fortement limitée par la dépendance dans laquelle ils se trouvent par rapport aux entreprises capitalistes. L'industrialisme المبدأ أو البعد الثاني للمجتمع الحديث وهو التصنيع. La deuxième dimension de la modernité concerne la production industrielle des biens telle qu'elle est commandée par le développement des sciences et des techniques. Elle consiste à recourir, donc la deuxième dimension de la modernité concerne la production industrielle des biens telle que est commandée par le développement des sciences et des techniques. Elle consiste à recourir à des sources d'énergie comme le charbon, le pétrole, l'électricité, etc., pour produire des biens sur une large échelle en utilisant les machines, puis à une période plus récente, les technologies de l'information et de la communication. Outre la production des biens, l'industrialisme concerne aussi les transports, les communications, ainsi que la vie domestique et l'industrie, et notamment l'habitat, l'équipement ménager, etc. L'industrialisme a progressivement transformé notre environnement naturel sans commune mesure avec ce qui s'observe dans les sociétés non industrielles. Ainsi, au début de l'industrialisation, des transferts de population se sont opérés en direction de lieux de travail près desquels les populations venaient habiter. Les villes se sont développées avant que l'habitat ne s'étende dans les zones auparavant désignées comme étant la campagne. En conséquence, la distinction ville-campagne s'est progressivement estompée. On peut ajouter à ces changements liés à l'habitat les transformations de l'environnement causées directement par le développement de l'industrie et des services. Par exemple, construction des entreprises, des bureaux, etc., sans compter l'agriculteur qui recourt à la mécanisation et à l'usage de produits chimiques. Enfin, il faut noter les transformations liées au développement des moyens de transport, des marchandises et des personnes, routes, voies, ferrées, aviation, etc. Bref, il y a peu d'aspects de notre environnement matériel qui n'aient pas été, d'une manière ou d'une autre, atteints par l'intervention humaine. En ce sens, nous vivons aujourd'hui la fin de la nature. S'inspirant largement des travaux du sociologue allemand Ulrich Beck, et en particulier de son ouvrage La société du risque, 1986, Giddens montre que le développement de l'industrialisme a un impact profond sur le type de risque auquel nous sommes confrontés. Alors que nous heurtions à des risques externes, nous sommes à présent face à des risques fabriqués. Les premiers tiennent aux menaces que la nature fait peser sur nos activités ou sur nos existences. Les famines, les inondations, etc. Giddens développe en particulier l'exemple des dangers encourus par les marins qui font de longues traversées. Ce sont ces risques qui ont conduit à la création des systèmes d'assurance au cours du XVIIIe siècle. Quant aux risques fabriqués, ils tiennent aux conséquences des actions que nous menons par rapport à la nature. Les risques environnementaux sont de cette catégorie: risques d'irradiation nucléaire, risques liés
au réchauffement de la planète, au développement des OGM, etc. Ces risques sont inédits, nous n'en avons pas fait préalablement l'expérience. Il est donc difficile d'en estimer l'ampleur et même parfois d'en comprendre la véritable nature. Il est donc aussi difficile d'y faire face tant du point de vue des particuliers que celui des pouvoirs publics. Avec les progrès de l'industrialisme, les risques fabriqués ont pris progressivement le pas sur les risques externes, ce qui signifie que nous avons commencé à nous soucier moins de ce que la nature ne fait que de ce que nous faisons à la nature. Troisième dimension de la société moderne est la surveillance. Les sociétés modernes, avec leur double composante capitaliste et industrialiste, se sont développées dans le cadre d'États-nations. Une des caractéristiques majeures de ce type d'État est de disposer des moyens de surveillance très développés. C'est la troisième dimension institutionnelle de la modernité que Giddens analyse dans la foulée des travaux. إذن البعد الثالث المؤسسي للمجتمع الحديث، ما يسمى بالمجتمع الحديث الذي ظهر في القرن السابع عشر إلى حدود اليوم أو إلى حدود 1960. فالبعد الثالث وهو البعد المراقبة الذي يرتبط بالدولة الوطنية. C'est la troisième dimension institutionnelle de la modernité que Giddens analyse dans la foulée des travaux de Weber et de Foucault. La capacité de surveillance des États repose sur leur appareil législatif et réglementaire, mais aussi sur la masse des données accumulées concernant les individus. إذن بالنسبة للدولة تراقب الدولة الوطنية، ما يسمى بالدولة الوطنية، فهي من الأمور التي تقوم بها هي المراقبة. خصائص الدولة الوطنية الآن مثلا تراقب عن طريق الجهاز التشريعي ديالها قانون، وكذلك عن المعلومات التي تجمعها عن الأفراد. يعني كل دولة تجمع معلومات عن الأفراد، مخابرات. Celles-ci permettent une surveillance portant sur un grand nombre de domaines de l'existence, une surveillance qui va souvent jusque dans le détail de leurs activités quotidiennes. Ces contrôles centralisés se combinent avec des formes de supervision directe auxquelles les individus sont soumis dans différents lieux, parfois durant de longues périodes, en particulier dans les prisons, les asiles psychiatriques, mais aussi les entreprises. C'est notamment dans ce contexte qu'il faut replacer les techniques modernes de management des hommes. Cette double surveillance peut s'exercer dans des perspectives politiques très différentes. Elle peut se combiner avec le développement des droits des citoyens dans le cadre de l'État-providence. Ainsi, les droits au chômage ou aux soins de santé nécessitent que soient enregistrées des données très détaillées concernant les activités des individus. Inversement, la surveillance peut être utilisée dans une perspective politique autoritaire dans le but de réduire ces droits et libertés. On touche ici à la question du totalitarisme. Ce phénomène constitue une tendance qui guette les États modernes. Le totalitarisme ne se conçoit en effet que dans les sociétés où l'État parvient à pénétrer les activités quotidiennes des citoyens. Il combine les techniques de surveillance rapprochées, typiques des États modernes, avec un usage des moyens militaires. La quatrième dimension institutionnelle de la modernité, dirigée non pas vers l'extérieur, mais bien vers l'intérieur de la société. La puissance militaire. كذلك من بعد المؤسس الرابع للنظام الرأسمالي وهو ما يسمى بلا puissance militaire، القوة العسكرية. Parallèlement au développement de la surveillance interne, les États modernes ont acquis le monopole de la violence externe et donc de la guerre. Tel n'était pas le cas des États traditionnels, qui dépendaient souvent dans le domaine militaire des princes locaux qui leur prêtaient main forte, mais qui pouvaient aussi, dans certaines circonstances, se retourner contre eux. Les institutions militaires forment ainsi la quatrième dimension constitutive de la modernité. Giddens est conscient que cette thèse n'est guère partagée par la communauté des sociologues.
Il est rare, note-t-il, que les traités de sociologie accordent une place importante à la question des institutions militaires et de la guerre. Sans doute estime-t-il ceci tient-il au fait que la tradition sociologique, qu'elle soit libérale ou marxiste, considère le capitalisme et l'industrialisme comme des forces essentiellement pacifiques. Effectivement, dans le courant du XIXe siècle, on a vu en Europe les forces militaires se dégager des affaires intérieures des États, ce qui a correspondu à la séparation entre la police d'une part et l'armée de l'autre, mais ceci n'a pas pour autant signifié la fin des guerres. Au contraire, les moyens militaires se sont développés et se sont orientés vers l'extérieur, en direction d'autres États. L'existence d'institutions militaires ainsi que la préparation et la conduite de la guerre a d'énormes répercussions sur les sociétés modernes. Évoquons d'abord les répercussions de la guerre sur le fonctionnement des organisations. À l'époque de la formation des États-nations européens, la conduite de la guerre pose de plus en plus de problèmes, du fait notamment de l'augmentation de la taille des armées et de la complexité accrue de l'armement. Ces difficultés conduisent à la création des écoles militaires qui assurent une formation systématique des officiers et des soldats. Les experts militaires de l'époque procèdent à une analyse des tâches du personnel de l'armée. Celles-ci sont divisées en séquences de gestes simples auxquels les soldats doivent s'exercer de manière systématique. Selon Giddens, en matière d'organisation du travail, l'armée a joué un rôle précurseur influençant à la fois l'appareil de l'État et les autres organisations, en ce compris les entreprises. Une autre influence de la guerre concerne la citoyenneté. L'enrôlement en masse des hommes dans les armées européennes au cours des deux guerres mondiales a été un moment crucial dans la création du sentiment national et dans la progression des droits civiques. Le début du XXe siècle a d'ailleurs vu le droit de vote s'étendre dans plusieurs États européens. L'engagement massif des hommes dans l'armée, d'une part, et les droits civiques de l'autre, constituent en quelque sorte les deux faces d'une même pièce. Les liens entre les dimensions institutionnelles. Giddens considère que les quatre dimensions institutionnelles de la modernité interagissent les unes avec les autres. Il accorde en particulier beaucoup d'attention à l'interaction de la dimension puissance militaire avec la dimension industrialisme, ce qu'il appelle l'industrialisation de la guerre, constitue à ses yeux un phénomène multiforme qui a pris naissance au XIXe siècle pour se développer et culminer au XXe siècle. Il consiste fondamentalement à appliquer les techniques industrielles tant à la production de l'armement qu'à la mise au point des moyens de transport des armes et des troupes, ainsi qu'aux moyens de communication rendus nécessaires par la conduite de la guerre. Ceci est illustré par la question des transports. Le développement du rail dans plusieurs pays européens vers le milieu du XIXe siècle change fondamentalement la conduite de la guerre. Plus que de constituer une innovation parmi d'autres, le chemin de fer rend désormais possible la guerre de masse. Le développement du rail entre 1840 et 1870 met fin aux longues marches vers le champ de bataille et crée les fronts en lieu et place de la combinaison traditionnelle des escarmouches et de la bataille. Les systèmes ferroviaires nouvellement créés seront conçus en fonction d'impératifs militaires dans une mesure certes variable suivant les États. Le cas le plus clair est celui de la Prusse. Dans ce pays, l'autorité militaire fut en mesure d'exercer une influence considérable sur la construction et le tracé du système ferroviaire national. Des analyses similaires peuvent être faites pour la même période au sujet du transport maritime, en particulier le développement des bateaux
à vapeur, leur construction en métal plutôt qu'en bois, et ainsi que dans le courant du XXe siècle au sujet du transport aérien. De manière tout aussi nette, la combinaison entre l'industrialisme et la guerre se marque à la même époque dans la conception et la production à grande échelle d'armements nouveaux, mitrailleuses, chars de combat, etc. Cette industrialisation de la guerre concerne non seulement les entreprises privées, mais également les autorités publiques, notamment au travers des programmes de recherche dans le domaine du transport militaire et des armements mis en place par plusieurs États européens et par les États-Unis dès la fin du XIXe siècle. La mise au, la mise au point par ces derniers de la bombe atomique et de son effrayant pouvoir de destruction doit être comprise dans ce cadre. Ces recherches, menées à des fins militaires, eurent des répercussions considérables dans le domaine civil. Giddens soutient dans The Nation State and Violence que plusieurs des innovations technologiques importantes ayant affecté la vie sociale et économique des 4 dernières décennies trouvent leur origine dans le contexte de la guerre ou résultent de développements technologiques initialement associés à la construction des armes. Il faut inclure ici les progrès de l'aviation civile, de même que certains aspects clés des télécommunications et des technologies de l'information. Se situant ensuite au niveau des rapports entre les États, Giddens insiste sur l'importance dans l'histoire du 19e et du 20e siècle, et en particulier dans l'histoire de la colonisation, du décalage en matière d'armement existant entre les pays occidentaux et les pays du Sud. On retrouve ici la thèse de la dimension proprement militaire de l'ordre mondial contemporain à côté de ses dimensions économiques et politiques. L'industrialisation de la guerre constitue une des interactions majeures existant entre les dimensions de la modernité que nous pouvons situer dans le cadran inférieur droit de la figure 4. Une autre interaction est le fait du totalitarisme comme combinaison entre d'une part un haut niveau de surveillance et d'autre part l'utilisation des forces armées vers l'intérieur de la société, cadran supérieur droit. Giddens revient dans plusieurs de ses œuvres sur une troisième interaction ayant décrit les moyens de surveillance pacifique mis en place par les États-nations. Il montre que cette pacification interne a permis aux capitalistes de contrôler les travailleurs de manière tout à fait inédite. Par le contrat de travail, une de ses spécificités est de cacher l'exploitation capitaliste sous une forme à la fois juridique, le contrat, et économique, le rapport entre offre-demande et demande sur le marché du travail. Une autre spécificité du contrat de travail est qu'il confie une part importante du contrôle social à des acteurs non étatiques, à savoir les propriétaires privés des moyens de production. De ce point de vue, le contrat de travail est à la base d'une des caractéristiques de la société capitaliste soulignées plus haut. La séparation entre, d'une part, la sphère de l'économie, contrôlée très largement par des acteurs privés, et d'autre part la sphère de la politique et de l'État. Giddens évoque encore d'autres interactions. Ainsi, il montre que le capitalisme offre la base économique sur laquelle l'industrialisme peut se développer. 4 types de mouvements sociaux. Conformément aux principes et aux concepts de la théorie de la structuration, il faut comprendre les 4 dimensions institutionnelles de la modernité comme autant de constellations de pratiques produites et reproduites par les acteurs. Dans cette reproduction interviennent des phénomènes de pouvoir et en particulier de domination. Chacune des institutions met en scène des acteurs, la classe dirigeante pour le capitalisme, l'État pour la surveillance, etc., qui contrôle des ressources spécifiques tantôt d'allocation, les usines, le capital financier, etc., tantôt d'autorité, les informations écrites ou informatrices, les informations
Chacune des institutions met en scène des acteurs, la classe dirigeante pour le capitalisme, l'État pour la surveillance, etc., qui contrôlent des ressources spécifiques, tantôt d'allocation, les usines, le capital financier, etc., tantôt d'autorité, les informations écrites ou informatisées. Les lois et réglementations, etc. Ils les mettent en œuvre dans une relation de pouvoir fondamentalement inégalitaire. Cette domination n'est pas pour autant absolue. Le pouvoir suscite un contre-pouvoir donnant lieu à ce que Giddens appelle la dialectique du contrôle. Dans le contexte de la modernité, ce contre-pouvoir et sa dialectique du contrôle prennent la forme de mouvements sociaux. Ils constituent un type particulier de système social, défini comme des formes d'action collective qui tentent d'opérer des transformations importantes dans certaines des composantes de l'ordre qui prévaut dans une société. Giddens suggère que 4 types de mouvements sociaux ont respectivement comme arène privilégiée chacune des 4 composantes institutionnelles de la modernité. Ceci est représenté par la figure qu'il faut en quelque sorte superposer à la figure 4. Mouvement démocratique, mouvement ouvrier, mouvement pacifiste, mouvement écologiste. Ainsi, les mouvements ouvriers ont pour arène le capitalisme. Ils cherchent à transformer les rapports de classe dont celui-ci est porteur. Les mouvements pour la liberté d'expression, pour les droits civiques, etc. ont pour champ d'intervention la surveillance exercée par l'État. Les mouvements pacifistes ont pour arène la violence exercée par l'État. Les mouvements pacifistes ont pour arène la violence exercée dans le cadre des conflits guerriers, en particulier la menace que représentent les armes nucléaires. Quant au mouvement écologiste, ils s'en prennent à la dimension de l'industrialisme et en particulier à ce qu'on a appelé plus haut l'environnement créé. Certes, il faut parler à chaque fois d'arène privilégiée, comme on l'a montré ci-dessus. Les dimensions institutionnelles de la modernité interagissent les unes avec les autres. Il est donc logique que les mouvements sociaux traversent eux aussi les frontières des institutions et que, par exemple, le mouvement ouvrier soit aussi porteur de revendications relatives à l'organisation de la production, dimension industrialisme, ou à la liberté d'expression des travailleurs, dimension surveillance. Il en résulte que les différents mouvements ont assez naturellement des liens les uns avec les autres, mais qu'ils sont aussi en tension dans la mesure où ils s'attaquent à des systèmes de domination en partie distincts qui trouvent leur origine à des périodes différentes de l'histoire de la modernité. Il faut admettre aussi, indique Giddens, que cette typologie est loin d'être exhaustive. Par exemple, elle ne permet pas de situer précisément les mouvements féministes, peut-être, mais Giddens n'évoque pas cette raison parce que la domination de sexe n'est pas spécifique à la modernité. على كل انتهيت من الفصل الثالث. الفصل الرابع Globalisation, expérience intime et politique سأقرأها في الحلقة المقبلة إن شاء الله.